दर्शक बंधु प्रथम प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ कालिया शांत चरणार बिंदर अनंत कोटि प्रणाम। आउ देखो आज बर्तमान राम जन्म बर्तमान चली आखड़ा चली आखड़ा प्रिपारेसन है बर्तमान आउ अर्गान भी प्रिपारेसन होगा किंतु एपटे प्रभु रामचंद्र बर्तमान विराजमान कर गहन बर्तमान आ देखो ये हूँ राम जे कि आपड़ जानी थे गुरु गुरु माता आउ ये हूँ माता नुह ये पिता बर्तमान ये राम राम बर्तमान राम जन्म राम बर्तमान विराजमान कर ये माँ पाखे रोना 24 घंटा आम पाखे आम गहन बर्तमान रही चली आते क्यूट अच्छा बढ़िया लगुच आम भी सेवा कर बहुत सेवा करूँ आउ देखो मो पुओ कुंडे शोची खाली देहरे नागिकी आगे भल लगुच ना कौन पाठ पढ़ी आऊँगी खाली कुंडे शोची गुरु माता को माँ माँ नुहत ये बाबा होती बर्तमान नाटी दिखाई राम कलर भी स्लाइड राम को भाया अच्छी टी कसुरिया अच्छी आउ धला भी अच्छी कसुरिया टी अच्छी मथारे बर्तमान देखु बर्तमान गोटे चांद अच्छी चांद स्लाइड चांद टी रही ये कौ भाया माने विराजमान कर माँ पाखे रही ना आसिक आम पाखे रोच माँ सेपटे रोच ये आम घर आड़ूनी आज्ञा टाइल ऊपर टाइल बर्तमान से सदा टाइल 24 घंटा टाइल उपर शोचती आ कि असुविधा ना आम भी कोल शोचु सी आम कोल अच्छा माँ सेपटे अच्छा माँ को देखे दूसरी माँ अच्छा बर्तमान सेपटे माँ भी अच्छा एपटे आखड़ा चलती माँ अच्छा देखो देखो ये माँ अच्छा माँ ये माँ बर्तमान एठे आ छुआ से ये खोजुना कि सी भी खोजुनी तो आखड़ा बर्तमान प्रिपारेसन सब गाड़ी मोटर लगी जाइए बर्तमान बाहर बहुत गाड़ी मोटर लगी जाइए आ गछ गछा आसिक लगी जाइए एपटे पोस्टर अच्छी माया भाई पोस्टर अच्छी आ गछ गुछा लगी जाइए बहुत गछ गुछा बर्तमान अच्छी ये भी लगी आसिक ये नुआ प्रडक्ट हो नुआ जिन लगी आखड़ा शाला बर्तमान प्रिपारेसन आखड़ा शाला बर्तमान राम सारे आसिक आम गहन उपस्थित तापर एपटे देखो समस्ते कलाकार मैंने सेपटे लेडीज झील पिला मैंने सब अच्छा सहित तबला एंड पैट बर्तमान आम गहन टोटाल अच्छा साउंड सिस्टम बर्तमान लगी पे फैन भी लगी बर्तमान क्यूट फैन लगी एपटे रोलर मैंने आसिक पहुँची जाइए बर्तमान कलाकार मैंने बर्तमान राजू भाई कौन कह बर्तमान केमती लगुच आखड़ा शाला कौन कह अवस्था नहीं मतलब घोषिनी मुझे माड़ खाया गोड़े कौन कर कौन कह 10 जन कह आमर रामचंद्र बही प्ले हम 7 तारिख ना 8 तारिख 8 आसନ୍ତୁ समस्ते प्रभुंकर नाम बर्तमान भजन लगी बाबा गड़ीकेश्वर भजन साउंड सेक्शन भी लगी बढ़िया साउंड माँ पाखु बर्तमान खाद्य खायापी क्षीर पान करने बर्तमान जाऊँगी छुआटी मोर आउ देखु भाया माहौल अच्छी कि आम गहन बर्तमान 24 घंटा अच्छी आउ कौन कहवा गोटे गछ गुछा भी अच्छी माया भाई घर लगी पुदिना गछ लगी पुदिना गछ लगी मंद
ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ କରାହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ତରାଟ ଷ୍ଟପ୍ କରାହେଇଛି, ତରାଟ ଗଛ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ତରାଟ ଷ୍ଟପ୍ କରାହେଇଛି, ତୁଳସୀ ଗଛ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ସେ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି। ଆମ ପୁଅ ଏସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଆୟା ଭାଇଙ୍କ ଘର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାହୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଖେଡ଼ା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ବସ୍ତାଟେ, ପିଆଜ, ଏପଟେ କଖାରୁ, ଏପଟେ ଖଟା ଗୋଟେ ଡବା ଆଣିକି ଢୁକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ ବରାବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖେଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି। ଲଙ୍କା ବି ମୁଁ କାଲି ଆଣିଥିଲି, ଲଙ୍କା ବି ଆଣିଥିଲି ବହୁତ, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ସବୁ ଖଟା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଏପଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ପୁରା ମାହୁଲ ଅଛି ପୁରା ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା। ବାଥରୁମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଉପରେ ବି ବେସିଂ ଅଛି, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସାୱାର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିପଟର ମାହୋଲ, ଏପଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଦପାମପୁରରୁ ଲୁଣିସାହିକି ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, କଦଳୀ ପତ୍ର ବି କାଟା ହେଇକି ଦିଆଯାଉଛି। ଏପଟେ କାଠରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଣ୍ଡ ସେପଟେ ଲଙ୍କା ବି ଲାଗିଛି, ସେପଟେ କଖାରୁ ବି ହେଇଛି, ଏପଟେ ପାଣି ବି ବରାବର ଗୋଟେ କୂଅ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଣ୍ଡ ଏପଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଆପଣମାନେ ପତ୍ର ସବୁ କାଟିକି ନିଆହେଉଛି, କଦଳୀ ତ ସେଠି ଗୋଟେ କାନ୍ଧି ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ବି ପିଲା ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଖାରୁ ବି ବହୁତ ହେଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବହୁତ କଖାରୁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଖାରୁ ବି ଅଛି, ଏ କଖାରୁ ଯିବ ହରି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବ। ଟମାଟୋ ବି ଅଛି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବାଇଗଣ ବି ଫଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ବି ଫଳିଛି, କଖାରୁ ଅଛି, ଟମାଟୋ ଅଛି, ବିନ୍ସ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍କା ବି ଅଛି, ଲଙ୍କା ଭରପୁର ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ବି ଲାଗିଛି ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିଛି। ଥୋଲି ବାଇଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ରଖାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ। ଆଉ ଏପଟେ ବାରିପଟର କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି ଘର, ସଡନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ତ ମେନ୍ ରୋଷେଇ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେନି, ଯେଉଁଠି ଡାଲମା ଫାଲମା ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଚାଉଳ ତ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଆସିକି ସଜାସୁଜା ହେଇକି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଲୁଡ଼ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ। ଏପଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, କପଡ଼ା ଖାଲି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସିଲେଇ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଭରପୁର ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଭାଇଙ୍କ, ଏପଟେ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ରୁମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ଫାତ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇସାରିଲେଣି, ଡାଲମା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଭଜା ହେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି, କୋବି ଭଜା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବି ଅଛି। ଯାହା ବି ପିଲା ଖାଇବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରପୁର 4-4ଟା ତରକାରୀ ଦିଆହେଉଛି, ପଖାଳ ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ବି ଅଛି, ଗରମ ଭାତ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଡାଲମା ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ହେବ ଏଇନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଘରଟା ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ବି ଅଛି, ସିଲେଇ ହେଉଛି, କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଆଇନା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ନିଜ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଇନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଗଡ଼ରେଜ୍, ଏପଟେ ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମାହୁଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଧାନ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଲାଗିଛି ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ଧାନ, ବଢ଼ିଆ ଧାନରେ ତିଆରି କରାହେଇକି ଲଗା ହେଇଛି ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, ମୋ ପୁଅ କହିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାହୁଲ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ମହୁମାଛି, ମହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଭରପୁର ହେଇଛି। ମାୟା ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁ ବି ଅଛି। ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମୁଦି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କାଇଲାଇଟ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ମା ଗୁରୁମାତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଛି ତ ସବୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଲାଣି ରାମ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେକର ଅଛି, କଟର, ରୋଟର, ସାଇଣ୍ଡର ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ
भरपूर रखाई सामान तो आपण मैंने जानते आउ मिस्त्री काम करूली आबे तो बहुत यहाँ सीढ़ीटा सीढ़ी रूम तले मुझे सब सामान रखी बहुत सामान अच्छी भरपूर अच्छी सब जिनस 10-15 मिस्त्री काम करुले बर्तमान मो पाखे मो कम छाड़ी बर्तमान यात्रा रही 20-25 पिला नहीं ये सब गोरु माता खाद्य थुआई कुंडा ये जो थुआई खुद धान चाउल चाउल ये देखो चाउल बर्तमान एठे भी चाउल थुआई पिला खायापी बर्तमान यहाँ धान थुआई अरुआ धान कुंडा दाना गाड़ी मोटर तो से थुआई लोड हो गाड़ी मोटर थुआई बर्तमान गाड़ी मोटर थुआई देखो घर आग माहौल की से यात्रा तिरंगार गाड़ी थुआई एटे साउंड गाड़ी लोड हो बर्तमान आम गहन अच्छी ये घर आग क्षमा एपटे आखड़ा रूम ये आखड़ा शाल सेपटे रहा घर आठ गोरु माता अच्छा जय जगन्नाथ रही।